ang bird. Say bye-bye to the bird. Bird! Huy! Maya! Maya the bird, hindi Maya the yaya. Ayun na, lalabas na! Ayun 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 na! Oh, lalabas na. Bird, baba. Bird! Huy! Eto, bukas na pinto. Me! Lalabas na yun. Nakawagin mo yung bird. Tweet, 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 tweet. Tweet, 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 tweet. Ano ba, na? Tweet, 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 tweet. Ayan na, ayan na, ayan na. Nalipad na, ayan na. Ang tagal naman ng bird na to lumabas. Ay, butikot pa dun eh. Bird! Dali, nadidistract kasi si Mami. Pag naririnig ko, hindi ako makapatrabaho, nadidistract ako. Bird! Yan, kung saan na lalabas yan. Hindi niya anak. Ah, sarap ng hangin, lamig! Bird! Hindi dyan ang daan. Eto nga ang daan. Ang tagal mag-isip nitong bird.